ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்காத, சீக்கிரமா முடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்து. கொரே சமைக்கണ്ട, சீக்கிரமா முடிச்சிட்டு ரொம்ப நேரம் வேண்டாம், சீக்கிரமா முடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்து. ஓ டூல் டூல் செஞ்ச பாவம் இந்த ஜென்மத்திலேயே அனுபவிக்கணும். நீங்க அனுபவிப்பீங்க. நான் யார் வழியிலும் குறுக்கிட மாட்டேன். என் வழியில யாராவது குறுக்கிட்டா ஓ என்னனுக்கு நான் செஞ்ச பாவத்துக்கு பிராய்ச்சிட்டமா அவருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சமாதி கட்டி திருவண்ணாமலையில கிரிவலை வர மாதிரி இந்த மலையை சுத்தி சுத்தி வந்து காலத்து கழிச்சுக்கல. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுக்கலாமா நாளைக்கு? ഓ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോടും. பாத்தீங்க வந்துருவாங்க சார். எங்க அண்ணன் കൊടുക്കില്ലേ ചിലപ്പോ ഓ ഇവർക്ക് ബ്ലോക്കുകൾ വന്നു തുടങ്ങി. അതായത് അവിടുന്ന് പോണ്ടെന്നാണ് ഇനി. வராங்க. டிராக்டர்ல வரணும். ரோடு மோசம், டிராக்டர் மோசம். அதை விட அவங்க கூடவே வரானுங்களே ரெண்டு திரட்டிக்கிட்டுங்க. அவனுக்கு ரொம்ப மோசம்டா. போக முடியாது. ஒரு சுத்தி காட்டு வழியா போப்பா. ரீசா இன்னும் 1/2 மணி நேரம் தான் இருப்பாரு. சொல்லிட்டேன். ஆமா, வர்றது மட்டும் லேட்டா வாங்க. வீட்டுக்கு போற மட்டும் கரெக்ட் டைம்ல போயிருங்க. ഓ என்ன பாட்டி? பேரிங் கட்டாயி போச்சுங்க. எப்படி இன்னும் 1 மணி நேரம் ஆகும்? அதுவே சரியில்லையே. നടന്നില്ല. என்னப்பா இப்படி லேட் பண்றீங்க? அதே கேக்குறீங்க. வர வழியில மரம் விழுந்து நாங்க காட்டு வழியை சுத்தி வரும்போது பேரிங் உடைஞ்சு அது பெரிய கதைங்க. என்னப்பா ஸ்கூல் பஸ்ல லேட்டான சாங் சொல்லமா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? நடந்ததால சொல்ல முடியும். என்னடா பேசுறீங்க? அண்ணே, இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சுங்க. நாளைக்கு ரெஜிஸ்டர் வந்து வீட்டுக்கே வரண்டாரு. வீட்லயே வச்சு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சுக்கலாங்க. சரிதான். അയ്യോ എഴുതിയാ எல்லாரும் கைட் போட்டாங்க சார். இந்த பத்திரத்துக்கு மிஸ்டர் ஆறுபடியப்பன். போப்பா. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും തരുമായിരിക്കട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ഹിന്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യയില്ലേ? ഓ അതന്നെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഓ അവിടെ ഒരു മറ്റേ എഫക്ട് കൊടുത്തല്ലേ, ഒരു സ്പീച്ച് എഫക്ട്. நிறுத்துப்பா. ആ வேண்டாம். ஒரு தடவை இல்ல, 2 தடவை இல்ல, 3ஆவது தடவை இப்படி அபசகுனமா தடங்கல் ஏற்படுதுன்னா என் மனசுக்கு என்னமோ சரியா படல. உங்க அப்பாவுக்கு இதுல விருப்பம் இல்லைன்னு எனக்கு தோணுது. அவர் இவங்களுக்கு எழுதி கொடுத்ததாவே இருக்கட்டுமே. இந்த பரம்பரை சொத்து நமக்கு வேண்டாம். நீ சம்பாதிச்ச அந்த இடத்துல நம்ம பழச்சிக்கலாமா? போலாம். சரி. எங்க அண்ணனே கடவுளை வந்து என்கிட்ட சொன்னாரு. அவருடைய ஆசையத்தை நான் நிறைவேற்றி வச்சுட்டு இருக்கேன். சொத்து பத்திரத்துல நாங்க எல்லாரும் கையெழுத்து போட்டோம். இப்ப நீங்க கிளம்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்படி அதை எல்லாம் கிழிச்சு போட்டுருக்கு தம்பி. கிழிச்சு போறதா? டேய் சொல்லுங்கடா. நீங்க கிழிச்சு போட்டுருக்காரு. வைத்தியம் பசங்களா படையப்பா, உங்கள்ட்ட அடிவாங்க இவங்க இப்படித்தான் இருக்கானுங்க. அண்ணே, காத்து இருந்தா அடிக்கத்தான் செய்யும், மரம் இருந்தா விழுகத்தான் செய்யும். அது ஒரு ஓட்ட டிராக்டர், அது அடிக்கடி பஞ்சர் ஆகும், ரேடியேட்டர் பாயில் ஆகும். அதையெல்லாம் ஒரு சென்டிமெண்ட் நினைச்சோம்னா நல்ல காரியமே பண்ண முடியாது. பாருங்க, நீங்க எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்க, எனக்கு இந்த விஷயம் பிடிக்கல. ஐயோ, எங்க அண்ணன் எங்க அம்மா சொன்னதுதான். வாங்கம்மா, வாங்க போறோம். ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് അവരെ ഇനി ഫോഴ്സ് ചെയ്ത്, കാരണം ഓൾറെഡി ഇമോഷണലി ട്രൈ അടിച്ചില്ലേ. வேற எதுக்கும் ஆசைப்படுற மாதிரி தெரியுது. என்னத்த பெருசா ஆசைப்பட்டாங்க? எல்லாம் அந்த கல்லாங்காடு 4000 தான். அந்த காடு கூட வேணாங்க, நீ வச்சுங்க. அந்த நடுவில் இந்த மலை, அதை மட்டும் என் கையில் வச்சுங்க. அந்த ஒத்த மலையை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறீங்க? தரட்டிக்கிட்டு அந்த ஒத்த மலையை வச்சு 10 ரூபாய் விலைக்கு வாங்கடா. ஏன் யாராவது இங்க புதையல் இருக்குன்னு சொன்னாங்களா? அந்த மலையே ஒரு புதையல் தான்டா பைத்தியக்கார பையல. அது சாதாரண மலை இல்லடா, கிரைனேட் மலை, கிரைனேட். அந்த ஆறுபடையப்பவும் கூடவே இருக்கான்பா. அவர் யார் கூட வேணா இருக்க, நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஒழுங்க மரியாதையா அந்த கரண்ட் பூ மட்டும் என் கையில் வச்சுங்க. இல்லன்னா நம்மளுக்கே அதெல்லாம் நோக்குது. பசங்க துப்பு கட்டவங்க ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட அடி வாங்கிட்டானுங்க. உள்ளூர்லயும் எவங்க விட்டாலும் வர மாட்டேங்கிறானப்பா. அதனாலதான் அசல் ஒரு செட்டப் பண்ணிக்கிறேன். ഓ വേറെ ആൾക്കാരെ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. படையப்பா, ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்காத, சீக்கிரமா முடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்து. കൊറേ സമയക്കണ്ട, சீக்கிரமா முடிச்சிட்டு ரொம்ப நேரம் வேண்டாம், சீக்கிரமா முடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்து. ஓ டூல்
ആള് ടൂള് വെച്ചാണ് കളിക്കണേ. ഉള്ളില് വേറെ ടൂള് കണ്ടായിരുന്നു, ആ ബെൽറ്റ് ഊരിയിട്ട്. അതിലൊരു സ്റ്റൈല്, ആ ഫൈറ്റിൽ ഒരു സ്റ്റൈല് കണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേതൊക്കെ പോലെ കരാട്ടന്റെ സ്റ്റൈൽ പോലെ കാണിക്കുന്നു. അവരെന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഗ്രാനൈറ്റ് മലയുടെ കാര്യം. അതെന്താ വെച്ചാല് ഒന്നും നടക്കൂല, മനസ്സിലായി. അവിടെയാണ് മണിവർണ്ണന്റെ കോമഡി ക്യാരക്ടർ അല്ലേ. സംഭവം അവിടെ ശരിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് മാറണ്ടേ അല്ലേ. അതെ, ഇതിനേക്കാൾ ഒരു ഊര് മൊത്തം വാങ്ങാന്നോ. ഗ്രാനൈറ്റിന് ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല പൈസ ഇല്ല, അപ്പൊ പണ്ട് നല്ല പൈസ ഉണ്ടാവില്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓഹോ, എന്താ സാധനം. അതിന്റെ അടിയില് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലാണ് കാണിക്കുന്നത് മാക്സിമം. മറ്റേ പഴയപ്പഴ മ്യൂസിക്കല്ലേ. ഓ, ഏകദേശം മൊത്തം തകർത്തല്ല അവിടെ വീട്. അവർക്ക് നല്ലൊരു പണിയായി. அரசன் அன்று கொல்வான் தெய்வம் நின்று கொல்லும், அது அந்த காலம். அரசன் நின்று கொல்வான் தெய்வம் அன்றே கொல்லும், அது இந்த காலம். இந்த ஜென்மத்துல செஞ்ச பாவம் இந்த ஜென்மத்திலேயே அனுபவிக்கணும். நீங்க அனுபவிப்பீங்க. நான் யார் வழியிலும் குறுக்கிட மாட்டேன். என் வழியில யாராவது குறுக்கிட்டா புரிஞ்சதுல. என் வழி തനി വഴി. അതെന്താ സാധനം അത്? കയ്യിലല്ലേ? അല്ല, വായല്. മറ്റേ ഇതിലൊക്കെയുള്ള സാധനം. ഇപ്പൊ ജയിലറിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലായിരുന്നു ആ സാധനം. സെയിം അതിനകത്ത് മറ്റേത് തന്നെയാണോ? ചുരുട്ട് അങ്ങനെന്തോ സംഭവം. പഴയ ടൈപ്പ് സിഗരറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓ, ഇൻഫോർമർ. ആ ലുക്ക് മാറിയല്ല. ഗ്രാനൈറ്റ് മലയല്ലേ ഉള്ളത്. தெரியாம செஞ்ச தப்புக்கு தான் மன்னிப்பு. செஞ்ச தப்புக்கு மன்னிப்பே கிடையாது. என் ஜென்ம விரோதி வேணும்னா நான் மன்னிச்சிடுவேன். ஆனா கூடவே இருந்து குடிப்பறிக்கிற துரோகியை மன்னிக்கவே மாட்டேன். இனிமே வாய்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இதை பார்க்க கூடாது. அப்படி பார்த்த அப்புறம் வாய்ஸ் இருக்காது. കൂടെ ഇരുന്നേച്ച ആളാണല്ലേ ആ ഗ്യാങ്ങിലുള്ള ആൾ തന്നെയാണോ? അത്ര അടുപ്പുള്ള ആളല്ല. അടുത്ത പാട്ട് വരാന്നല്ലോ. പാട്ട് പിന്നെ ചെയ്താൽ മതിയോ? സംഭവം തിരിച്ചു കിട്ടി. അതായത് കഴിഞ്ഞ സീനിൽ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ നമ്മൾ പറയില്ല, ആ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് എന്നല്ല ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, അത്രയും ആ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ആ ഒരു സീനിന്റെ അകത്ത് നേരെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ സംഭവം നന്നായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അതും ആ ഒരു എന്താ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ചെറിയൊരു ടെൻഷനൊക്കെ തരുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇനി എഴുതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെ ആ ഒരു എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കും ആ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഫീലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ ഒരു ഫീല് തന്നെ നമ്മളെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്, പ്രേക്ഷകരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചാണ് ശരിക്കും സിനിമ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് എത്രയൊക്കെ കാലങ്ങൾ മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ചില എന്താ പറയാ ഇൻസൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാറില്ല. അതായത് ചിലത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണോ വേണ്ടോ ഇല്ല, അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും കാഴ്ച. നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിലും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവൻ ഇല്ലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. അതാണ് സംഭവം. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പേരിലാണ് അവിടെ അത് ഒഴിവാക്കിയത് ഇല്ലേ. പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ അവരത് റിവീലും ചെയ്തു. ഗ്രാനൈറ്റ് മലയാളം സംബന്ധിച്ച ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമോഷണൽ ട്രൈ അടിച്ച് നോക്കി, നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നേരെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് തന്നെ, അത് ഫോഴ്സിങ് തന്നെ, ഡയറക്റ്റ് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടി തന്നെ. പക്ഷെ അവിടെ പഴയപ്പന്റെ മുന്നിൽ നടക്കില്ല. അതാണ് അമ്മ കോൺഫിഡന്റ്ലി പറഞ്ഞത്, അധികം സമയം എടുക്കണ്ട, വേഗം പണി തീർത്തിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് എല്ലാം ഇപ്പൊ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ടത്തെക്കാളും കൂടുതൽ അടിപൊളിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ നീലാംബരിന്റെ ആ ഒരു സംഭവം നന്നായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നീലാംബരി ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ വലിയ രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ആൾക്ക് മറ്റേ കോൺസെപ്റ്റ്
കോൺസെപ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആ ഒരു സംഭവം. അതായത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല, അതായത് പെണ്ണുങ്ങളെ മെതിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ടോക്സിക് സ്വഭാവം അവിടെ ഉണ്ട്. കാരണം സെൽഫിഷ് ആണ് ആള്. അവിടെ എന്റെ കാര്യത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചില്ല. നീ എന്താ പറയാ ഡയറക്റ്റ് ഇതായതല്ല. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ആസ് എ ബ്രദർ ഓക്കെ കൺഗ്രാജുലേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം. ആസ് എ ഫുൾ സെൽഫിഷ് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ നീലാംബരനെ പറ്റിയിട്ട്. നീലാംബരിക്ക് മറ്റേ ചിന്താഗതിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതായത് ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ മരിക്കാൻ പാടില്ല സംഭവം ഇറക്കി ഓക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവസാനം പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ് പിന്നെയും മാറുന്നത്. അതെ. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത ആ ഒരു പാട്ട് കാണാൻ എന്താ വരുന്ന അറിയില്ല, എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? ഏത് പാട്ടാ? എന്തോ ഒരു മറ്റേ വേറൊരു ടൈപ്പ് എന്തോ പടയപ്പ അല്ലല്ല വേറൊരു പടയപ്പ വേറൊരു പാട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത പാട്ടിൽ കാണാം.